हेलो फ्रेंड्स, आज आम आरंभ करने को जाऊँ साहित्य ज्योति बहिर इतिहास गद्यटी। इतिहास गद्यर लेखक होउछन्ति विश्वनाथ कर। विश्वनाथ कर 1864 मसीह जन्मग्रहण करते एवं 1934 मसीह से मृत्युवरण करते। विश्वनाथ कर केतोटी पुस्तक रही से गुड़िक है अनंतर प्रेम, महास्रोत, स्वाधीन चिंता इत्यादि। यही विविध पद्धति आसी अछि। आज आम पढ़ा जा इतिहास। ए संसार रे साधारणतः दुई श्रेणी मनुष्य दुष्ट होती। एक श्रेणी पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती, संभव करती, मात्र कौन वस्तुर तत्व निरूपण करने विषय से प्रयास देखा जाए ना। विश्वनाथ कर कहते साधारणतः संसार दुई श्रेणी मनुष्य दुष्ट होती। प्रथम एकक श्रेणी, जो एकक श्रेणी से पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती, देखती और संभव भी करती, किंतु से वस्तुर तत्व कौन से जानापी से प्रयास करते ना। कि प्रणाली बा सूत्र रे क्यों वस्तु से निकटस्थ है किपरि ताहार सद्व्यवहार करने को हेबो इत्यादि विषयक चिंता से मन मध्य स्थान प्राप्त हुए नहीं। कवि लेखक कहते कि प्रणाली क्यों प्रकार क्यों सूत्र द्वारा से वस्तु निकट है पाखक आसला किपरि व्यवहार है इत्यादि से इत्यादि विषय सब जानापी से स्थान प्राप्त दिखती नहीं। चिंता मन मध्य को चिंता नियंती नहीं। अपर श्रेणी सूक्ष्म दृष्टि संपन्न चिंताशील। अपर श्रेणी लोक सूक्ष्म दृष्टि संपन्न चिंताशील। यही श्रेणी लोक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति संसाधित हुए। प्रकृत पक्षे यही चिंताशीलता सूक्ष्म दृष्टि व तत्व निरूपण प्रयास मनुष्य विशेष लक्षण। कवि लेखक कहते अपर श्रेणी लोक सूक्ष्म दृष्टि संपन्न और चिंताशील, बहुत चिंता करती और सूक्ष्म दृष्टिशील। यही श्रेणी लोक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति साधुती। से अपर श्रेणी लोक द्वारा पृथ्वीर सब उन्नति साध्य नाना विधि नाना जिनिस सब संशोधित हुए, उन्नत हुए। प्रकृत पक्षे यही चिंताशील सूक्ष्म दृष्टि व तत्व निरूपण प्रयास मनुष्य विशेष लक्षण। यह मनुष्यर विशेष लक्षण कहते चिंताशील करवा कौन से वस्तु चिंताशील करवा बोली एटा मनुष्यर विशेष लक्षण बोली विश्वनाथ कर कहते। एहारी प्रभाव मानव समाज वैषयिक और आध्यात्मिक सर्वविध उन्नति संशोधित होती। यही प्रणाली द्वारा मनुष्यर यह सूक्ष्म दृष्टि तत्व निरूपण प्रयास ही एहारी प्रभाव मानव समाज वैषयिक आध्यात्मिक सर्वविधि उन्नति संशोधित होती। जड़े चिंताशील पंडित कही अछंती ऑफ द यूनिवर्सल माइंड इज इंडिविजुअल मैन इज एन इंटरप्रिटेशन। मनुष्य जे अनंत देवंकर प्रतिकृति। मनुष्य अनंत देवंकर माने प्रभुंकर प्रतिकृति। केवल यही सक्त श्रेणी मनुष्य मानक प्रति दृष्टि निक्षेप कले ता बुझा जाए। कवि विश्वनाथ कर कहते मनुष्य जे अनंत देवंकर प्रतिकृति, भगवान प्रतिकृति देंगे। केवल यही सशक्त श्रेणी मनुष्य मानक प्रति दृष्टि निक्षेप कले ता बुझा जाए। प्रकृति तो मनुष्यर मन नित्य क्रियाशील। प्रकृतिर मनुष्य मन नित्य क्रियाशील अटे। अनंत प्रकृति संगे ताहार नित्य जोग। अनंत प्रकृति से सदा सर्वदा संशोधित हो रही थाए। जे वर्तमान जीव हो सुधा अनंत अतीत और अनंत भविष्य संगे घनिष्ठ भाव संबंध। से अनंत अतीत से वर्तमान जीव हेले मध्य से अनंत अतीत और अनंत भविष्य संगे घनिष्ठ भाव संबद्ध बोली कहते। यही संबंध विच्छिन्न हेले मानव जीवन मूल्य किसी रहे नहीं। विश्वनाथ कर कहते जे यही अनंत अतीत अनंत भविष्य रु विच्छेद हो गले मनुष्य जीवन किसी मूल्य रहिब नहीं बोली विश्वनाथ कर कहते। वर्तमान जहाँ कि आम मानकर नयन गोचर हुए समस्ते अतीतर संतान। आम जहाँ भी आज जहाँ भी देखुचु से अतीतर संतान। यही ज्ञान विज्ञान संपन्न विंश शताब्दी सभ्यता मानव सभ्यतार भूमि भित्तिभूमि कौन
ପାଦ ମୂଳରୁ ଯଦି ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କର ଦେଖିବ କେବଳ ନରକଙ୍କାଳ। ବିଶ୍ୱନାଥ କର କହିଛନ୍ତି ଆମେ ମାନବ ସମାଜର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସଭ୍ୟତା ମାନବ ସମାଜରୁ ଆସିଅଛି। ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ପାଦ ମୂଳରୁ ଆମେ ଯେତେ ନିର୍ମଳକୁ ଯିବା, ଅତୀତର ଆମେ ପଛକୁ ଯେତେ ଯିବା, ବର୍ଷର ପଛକୁ ଯେତେ ଯିବା, ଅତୀତର ପଛକୁ ଯେତେ ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ପାଦମୂଳ ଯଦି ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ଅବତରଣ କର ଦେଖିବ କେବଳ ନରକଙ୍କାଳ। ନରକଙ୍କାଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାଡ଼। ନରକଙ୍କାଳ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ନରକଙ୍କାଳ ହୋଇଯାଏ। ନରକଙ୍କାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ରାଶି ନରଦେହ ପତିତ ହୋଇଛି। କେତେ ରାଶି ହେଉଛି ଅସଂଖ୍ୟ ରାଶି ମାନେ କେତେ ମାନବର ନରଦେହ ପତିତର ଅର୍ଥ ପୋତି ହୋଇ ରହିବା। ପତିତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୋତି ହୋଇ ରହିବା। ତାହା କିଏ କଳନା କରିପାରିବ? ତାହାକୁ କିଏ ଗଣିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମର ଆତ୍ମା ସ୍ଫୁରିତ ହୃତ୍କମ୍ପ ହୋଇ ଉଠେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିନାଶ ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ କରି ଦୁଃଖରେ ଶୋକରେ ପ୍ରାଣ ଅବର୍ଷଣ ହୋଇପଡ଼େ। ମାତ୍ର ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତିର ଗୋର୍ଥରେ ଏହିପରି ସହସ୍ର ବିପ୍ଳବର ବିବରଣ ଲିଖିତ ରହିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ହୃଦୟ ମନ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଛି। ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ସେହି ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କଥା ସ୍ମରଣ କଲେ ଆମ ହୃତ୍କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହାପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବିନାଶ, ତାଙ୍କର ଧ୍ୱଂସର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲେ ଆମ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ ବିପ୍ଳବ ରାଶି ଛଡ଼ା ନୀରବ ଦେହପାତର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ତାହା ବା କିଏ ଗଣନା କରିପାରିବ? ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକ ମରିଛି ତାହାକୁ କିଏ ଗଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପିତାମାତାର ଶୁକ୍ର ଶୋଣିତରେ ସନ୍ତାନର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଯେପରି ଅବିସମ୍ବାଦିତ ସତ୍ୟ, ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତମାଂସର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ମୃତ୍ୟୁବୃତ୍ତ। କବି କହିଛନ୍ତି ପିତାମାତାର ଶୁକ୍ର ଶୋଣିତରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଯେପରି ଅବିସମ୍ବାଦିତ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତମାଂସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଉଦ୍ଭିଦ। ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତି, ସମଗ୍ର ମଣିଷ ରକ୍ତମାଂସରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତା ଦେହ କ'ଣ ରକ୍ତମାଂସରେ ହିଁ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସତ୍ୟ। ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସକଳ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବରାଶିର ଦେହାବଶେଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। କହିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ସକଳ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବରାଶିର ଦେହାବଶେଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। କହିଛନ୍ତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବକୁ ପଳେଇବା, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବରାଶିର ହେଉଛି ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ଜୀବରାଶିର ଦେହାବଶେଷ ପରିଲକ୍ଷିତ। ଦେହାବଶେଷ ତାଙ୍କର ଶରୀର, ଦେହାବଶେଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶରୀରର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ମାନବ ସମାଜର ଦେହରେ ସେହିପରି ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜର ଶରୀରରେ ସେ ଅତୀବ ପୂର୍ବର ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶିଟି ଅଛି। ତାଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ ରହିଛି। ଭାବରାଶିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଂଶବିଶେଷ, ପୂର୍ବ କାଳର ପୂର୍ବ ମାନବ ସମାଜର ଅଂଶବିଶେଷ ଏବର ମାନବ ସମାଜରେ ରହିଅଛି। ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଏହି ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ସକଳ ବସ୍ତୁର ନୂଆ ରୂପାନ୍ତରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୂଆ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ହେବା। ରୂପାନ୍ତର ସକଳ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ଭାବାନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଚିର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଏହି ଜଗତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୂପାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରହିଅଛି। ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଉନ୍ନତି ଯାହା ତା ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସୁତରାଂ ତାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ। କେବଳ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୁଦ୍ଧ ଯାହାର ତାହାର ବିନାଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା, ସତ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା ତାର ବିନାଶ ହେବାର ସମ୍ଭବ ରହିଅଛି। ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟାପାର ଚିରକାଳ ଲାଗି ରହିଛି। ସକଳ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବର ମୂଳରେ ଏହି ନିଗୂଢ଼ କାରଣଟି ବିଦ୍ୟମାନ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ହେଉଛି, ଆମ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଆମ ଯେଉଁ ଜୀବଜଗତରେ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଛି, ଏହିସବୁ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସକଳ ପ୍ରକାର ବିପ୍ଳବର ମୂଳରେ ଏହି ନିଗୂଢ଼ କାରଣଟି ବିଦ୍ୟମାନ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବୁଦ୍ଧ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା। କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣା ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବୁଦ୍ଧ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା।
ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ କରେ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ରାଶି ରାଶି ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଅସମ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତା ଶୁକ୍ଳ ତୃଣରାଶି ତୁଲ୍ୟ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କହିଛନ୍ତି ଯେ এই ଅଗ୍ନିକୋଣ ତୁଲ୍ୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ କରେ ତଦ୍ୱାରା ରାଶି ରାଶି ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଏ ମାନବ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ହେଉଛି ଏ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ରାଶି ରାଶି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଅସାମ୍ୟ ଅପବିତ୍ରତା ଶୁକ୍ଳ ତୃଣରାଶି ତୁଲ୍ୟ ଭସ୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଅସତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିନାଶ କରିଥାଏ। କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଏହି ଅସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଅସାମ୍ୟ ସବୁ ଭସ୍ମିତ ହେଲା ପରେ କେବଳ ଖାଲି ରହିଯାଏ ସତ୍ୟଟି ଏକା ରହିଯାଏ। ସତ୍ୟଟି ସାର ବସ୍ତୁଟି ରହିଯାଏ। ପୂର୍ବପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜଳତର ଆକାରରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ଜାତି ବିଶେଷର ଉତ୍ଥାନ ବା ପତନ ଏହି ସାର୍ବଭୌମିକ ନିୟମ ଅଟେ। ଏ ସାର୍ବଭୌମିକ ନିୟମ ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସବୁ ସାର୍ବଭୌମିକ ନିୟମ ଅଟେ। ଅତୀତ କାଳରେ ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରକୃତ ଇତିହାସ ଏହି ବିବରଣ ଯିଏ ଯେ ପରିମାଣରେ ପାଠ କରିପାରେ ସେହି ପରିମାଣର ଇତିହାସଙ୍ଗ। ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରେ ଯିଏ ଭାବପ୍ରରଣ କରିପାରେ ସେହି ଇତିହାସଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନ ବା ମାନବ ଜାତିର ବିଷୟ ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ। ମାନବ ଜୀବନରେ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖିପାରୁନି। କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଜୀବନ ଓ ମାନବ ଜାତିର ବିଷୟ ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ। ମାନବ ଜୀବନରେ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ସମଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ମାନବ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଯେଉଁ ମାନବ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେ ମାନବ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସବୁ ଘଟଣା ଏକ ଆଉ ଗତି ବି ଗୋଟେ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସମୟରେ ଜୀବନ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବେଳକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବା ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗେ ଯାହା ଥିଲେ ଆଘର ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଥିଲେ ବକଳ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେର ଲୋକ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ସମୟରେ ଜୀବନ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବେଳକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗେ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଚାଲୁଥିଲୁ ଆଜିର ଜୀବନରେ ତାହା ଆମେ ଚାଲୁନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସମୟରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଜୀବନ କିଛି ଦୂର ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୀବନର ଆଚରଣ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା ସେହି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଗତିର ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିଦେଇଛି। ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବଦଳି ଯାଇଛି ବଦଳିବା ଦ୍ୱାରା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମାନେ ପୂର୍ବ ଗତି ମାନେ ପୂର୍ବର ପରମ୍ପରା ପୂର୍ବର ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତିପୂରଣ କରିଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆଲୋକ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟଧ୍ୱନି କେତେବେଳେ ମର୍ମଭେଦୀ ହାହାକାର ଏହିପରି ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରକୃତ ରୂପେ ଗଠିତ ହୁଏ। ମାନବ ଜୀବନ କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ? ମାନବ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ଆଲୋକ ହୋଇଥାଏ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଥାଏ କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟଧ୍ୱନି କରିଥାଏ କେତେବେଳେ ମର୍ମଭେଦୀ ହାହାକାର କରିଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନିର୍ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଆଲୋକ ବା ଆନନ୍ଦ ମାନବ ଜୀବନରେ ସମାଜର କଦାପି ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କେବଳ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କେବଳ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। ମାତ୍ର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ସର୍ବତ୍ର ସବୁ ପ୍ରକାର ବିରୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନବ ଜୀବନର ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରେ ତାର ଗତି ଏକ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଅଖଣ୍ଡ ନିୟମରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯେପରି ନାନା ଘଟଣା ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସାରଭୂତ ଜୀବନଟି ଉନ୍ନତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେପରି ନାନା ଘଟଣା ଓ ନାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନୀତି ହୁଏ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବହୁତ
घटना होता है, बहुत परिवर्तन भी आसी थाए, बहुत घटना होता है, बहुत परिवर्तन भी आसी थाए। आम से भितर आम अग्रसर करूँ ए घटना परिवर्तन मध्य आम मनुष्य जीवन टी अग्रसर हुए, निजर लक्ष्य वस्तु को चली जाए, लक्ष्य आड़ को चली जाए। नाना घटना हुए, नाना परिवर्तन द्वारा उन्नत अवस्था को नीत हुए। से घटना और नाना परिवर्तन मनुष्य निजर उन्नति को पछघुंचा करना, से उन्नति आड़ को चली जाइए। यही भाव देखिले मानव समाजर समस्त व्यापार इतिहास अंतर्भुक्त। ऐश्वर्यशाली राजा एवं दिनहीन कृषक उभय समाजर अंग एवं उभय समाजर उन्नति उपयोग कहते। ऐश्वर्यशाली राजा जे दिनहीन कृषक जे कृषक काम करे, समस्ते समाजर अंग एवं दुहे दुहे परस्पर परिपूरक। ए दुहे ऐश्वर्यशाली राजा और दिनहीन कृषक समाजर उन्नति करें। जड़े मनुष्य को यथा रूपे जानवा हेले, जड़े मनुष्य को आम भल भाव जानवा हेले तार समग्र जीवन इतिहास जानवा आवश्यक, तार जीवन चरित्र को जानवा दरकार। सेहीपरि मानव समाजर विषय को बुझा पक्ष समग्र इतिहास अवश्य ज्ञातव्य दरकार। जदि आम मनुष्य गोटे मनुष्य को जानवा हेले तार इतिहास मनुष्यर भावढंग इतिहास जानवा दरकार। सेहीपरि मानव समाजर विषय जानवा हेले तार इतिहास अवश्य जानवा दरकार। व्यक्तिगत जीवन इतिहास आम्भे माने जीवन चरित्र आख्या प्रदान करिथाउ। सेहीपरि जाति विशेष इतिहास को से जातिर जीवन चरित्र बोली कहा जाय पारे। मनुष्य किपरि प्राथमिक हीन अवस्था क्रमे क्रमे उन्नति होई वर्तमान सभ्यता लाभ करिछि। मनुष्य किपरि कहते जे मनुष्य किपरि प्राथमिक हीन अवस्था क्रमे क्रमे उन्नति होई वर्तमान सभ्यता लाभ करिछि। एक बुझिबा हेले गोटा केते राजवंशर विवरण गोटे अधे विशेष जातिर स्थूल विवरण पाठ कले चलिबो नाही बोली कहछन्ती। जहिरे मानव प्रकृतिर क्रम विकास छवि प्रतिबिंब नाही, ताहा प्रकृति इतिहास पदक होई न पारे। दृश्य इतिहास पृथ्वी एपर्यंत लिखित होई नाही। प्रचलित इतिहास को लक्ष्य कर जड़े सुप्रसिद्ध पंडित कहछन्ती, आई एम आसाम टू सी व्हाट ए सेलो विलेज टेल योर सो कॉल्ड हिस्ट्री। अर्थात यार अर्थ होची प्रचलित इतिहास मान गभीरता शून्य ग्राम गल्प तुल्य। जो इतिहास रही, जो प्रचलित इतिहास रही से ग्राम शून्य बोली कहछन्ती। जे चाहे आम्भे माने याको अवज्ञा करि न पारू, जे चाहू आम याको अवज्ञा करि पारिबु नाही बोली कहछन्ती। सकल विषय जेबले मानव समाज क्रमश उन्नति मुखरे अग्रसर होउछि, सकल क्षेत्र रे आमे कृषि वाणिज्य शिल्प शिक्षा देखा गले मनुष्य सब क्षेत्र में उन्नति मुख्य कर चली अग्रसर चली। इतिहास लेखन प्रणाली सम्बन्ध में क्रमश प्रभुत उन्नति संसाधित होती। इतिहास लेखन प्रणाली भविष्य में जहाँ घटी इतिहास प्रणाली उन्नति संसाधित होती। प्रतिभाशाली पंडित माने एक क्षेत्र में आक्रांत भाव श्रम करुअछन्ति। उन्नति आदर्शर अनुसरण करने ही मनुष्यर कर्तव्य। कौन सी उन्नतिर शेष नहीं, मनुष्यर उन्नति करने कौन शेष नहीं। मनुष्य जी अग्रसर हे, मनुष्य जी आगू को जीव आदर्श से उन्नतर आकार धारण कर तार सम्मुख अवस्थित हो। मनुष्य जो पर्यंत अग्रसर कर, मनुष्य जो पर्यंत सक्सेस, मनुष्य जो पर्यंत निजर लक्ष्य स्थल को आगे आगे जीव से पर्यंत तार आदर्श को आदर्श उन्नति होली सम्मुख ठिया हे बोली कहते। समस्त विषय देखा जाए आदर्शर तुलन मनुष्य लब्ध उन्नति अति अगिचंतर अर्थात से प्राथमिक हीनावस्था संगे ताहार केते प्रभेद बोली कहते। प्रथम अवस्था इतिहास बोली गोटे वस्तुर अस्तित्व नथिला, इतिहास बोली किछि नथिला कहले अत्युक्ति हेब नाही। यह जे भारतवासी माने प्राचीन काल रे इतिहास लेको शिक्षा करि नथिले ताहा नुहे भावी देखिले कौन जातिर पूर्वपुरुष मैंने अपवाद संपूर्ण मुक्ति लाभ करें ना बोली कहते। प्रत्येक जातिर प्राचीन इतिहास केवल केतगुड़ी क्षमशील वीरपुरुषंकर कल्पना मिश्रित विवरण आ कि नुहे बोली लेखक कहते। से वीर माने देवता बा देव अंशर जात, से वीर माने से देवता बा देव अंशर देवता बा देव अंशर जात बोली कहते। एवं से कार्यबल अलौकिक तेबे यह अवश्य स्वीकार करने आम्भे माने देशर कल्पना मात्र अत्यंत अधिक। सही कल्पना राशि भेद कर प्रकृत तथ्य लाभ कर साधारण मनुष्य कार्य नुहे। हिंदू जाति चिरकाल कल्पनीय निर्मित ख्यात बोली कहते। सकल विषय एमाने कल्पनार चिरसीमा उपस्थित न हो छाड़ी ना कहते।
सकल विषय सबु क्षेत्र में कल्पना चिरसमय उपस्थित होती उपस्थित न हो छाड़ी नाहंती से निजर लक्ष्यस्थल को न पाई से अहर प्रचेषा करंब मान देश में प्राचीन चिकित्सा शास्त्र जपरी रसिकता भावुकता अलंकार आडंबर समावेश देखा जाए अन्य देशर काव्य नाटक आदि में देखा जाए ना बोली कही आम देश जो प्राचीन चिकित्सा शास्त्र रे जो रसिकता भावुकता और अलंकार आडंबर समावेश देखा जाए अन्य देशर काव्य नाटक आदि में देखा जाए ना बोली कही से जहाँ हेउ प्राचीन काल में यही प्रकार कल्पना मिश्रित विवरण छाड़ा आंबे मैंने विशुद्ध इतिहास बोली कौन वस्तु पाइबार ना केउठारे बा यह विवरण इतिहास मान आख्या प्राप्ति होइछि केउठारे केते बेले आउ केउ जगार या इतिहास आख्या प्राप्त होइछि केउठारे काव्य नाटक पुराण इत्यादि आकार धारण करि रहिछि केउठारे काव्य नाटक पुराण इत्यादि रे धारण करि रहिछि प्रकृत क्षवे प्राचीन काल इतिहास भिन्न भिन्न जुगर ये हूँ प्रथम पार्ट मो आगामी वीडियो रे मु पार्ट 2 देवी।